जोंथिनि अर मन'हाति ओ मन'हाति चिबि जों रेलि खायना आमन बरे जों अर तेसा थानसेल गुथुमलाय जोंथिनि अर चिनि अब बुंनाय प्रग्राम बुंनाय जों अर कम से कम जों 10,000 एबाब जोंथिनि अर टारगेट आमन जों तेबो गोबां फायनाय हामबाय निजारो चिबि संखलाय गानु Kami leadership 171 voters ini Siti Pramata Jilin Hinai. Level kan hambai. Cini oro 48 koram sara assembly constituency bisho khobjak. Cini bobagarani khasuksa tejini youth icon. Cini youngster. Cini thinangni khasuksa leader. Cini barang bonang poldang suno. जोंथिनि बिनि इलेक्शन बाते मो जों प्रसेस खालामो जों सफायजाक जों जत लिडार्स वाइटिएम नि टिडब्ल्यू नि टिब्राम जत लिडार्स दङ अमा हाइकेनो जोंथिनि बुबागरन सामप्लिंगै जोंथिनि चिनि बसकांगो चिनि खरकसा यंगस्टर यूथ आइकन बरमगना पोलदा आम चिनि चिनि बुबागरानि जे वान लास्ट पेटी कप्लाइ खालायना बागै जों दिनै चिनि सिकला जरा खाबा जाक दिनै करम सने जत लुगुर खाथन जाक आमन बगै आं रिक्वेस्ट खालायना मोजंगो जों चिनि बरम गोनां पोलदां सुनो सारा त्रिपुराव गोबां भोट रबै सारा त्रिपुरा रेकर्ड खालायना बगै चिनि आमसे जत लुगुर तियार दंनि तांनि हांके चिनि बुबाग्रा जे चिनि बगै जे सैक्रिफाइस खाय दंगो वान लास्ट पेटी कप्लाइंगै चिनि हा चिनि साजन सामना बगै चिनि हा चिनि अधिकार सामना बगै चिनि दिनै जत लुगुर चिनि खाथन जाक आमन बगै चिनि अकरम सर आम चाहिए चिनि बोगर सामप्लिंगै चिनि र चिनि बरम बना चिनि जे कैंडिडेट चिनि पोलदां सु बाजा जाक नरक जत्न बनो चिनि आम चाहिए जत लुकर गोबां बुट रबै सारा तेबर रेकर्ड खालायना बगै नरक 16 जे 16 तारिखनि जे चौमारि वन तियारंलाय तंदि हाइनो जों दिनै स्टेज साबनि आगोल जों दिनै आम चाहिए रैली खामन परे जों दिनै अतर असंख्य धन्यवाद আজকে আমাদের 48 করমছড়া বিধানসভা অন্তর্গত আমাদের আজকে একটা প্রচার সভা মনুবাজারে একটা প্রচার সভায় আমরা বেরিয়েছি আমাদের প্রচার সভাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে অনেক আনন্দের সহিত সহযোগিতা করছেন আমাদের সাথে আছে আমাদের ইউথ আইকন এবং যারা কর্মীরা আমাদের ত্রিপুরামথার কর্মীরা সবাই আছেন এবং এর মধ্যে আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য এসেছেন আমাদের এডিসির ইএম সাহেব সুহেল দেববর্মা উনিও একজন ইউথের আইকন আর আজকে আমরা অত্যন্ত খুশি আমরা বাজারে প্রচার করেছি ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্তা বলেছি আমাদের ক্যান্ডিডেট মহারাজের একদম কাছের লোক এবং সবার প্রিয় খুব নম্র ভদ্র এবং নতুন প্রজন্মকে নিয়ে একটা চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করার মতো ক্ষমতা ওনার কাছে আসে আমাদের ক্যান্ডিডেট ত্রিপুরামথার 48 করমছড়ার পলদাংশু উনি আমার শালাবাবুই হয় এবং এর জন্য আমি বলছি নতুন একটা করমছড়াতে একটা নতুন পরিবর্তন যদি আনতে হয় মহারাজের নেতৃত্বে যে 48 করমছড়ার যে মনোনীত প্রার্থী পলদাংশুকে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী করাতে হবে বিপুল ভোটে জয়ী করানোর পরে আমাদের এই 48 করমছড়াকে প্রকৃতভাবে উন্নত করা এবং পরিবর্তন করা তাদের কাছ থেকেই আসবে এর জন্য আপনাদের কাছে আমরা এইবার 16 তারিখে আলোর চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।